pozdrav svima! U ovom tutorialu ću predstaviti gdje se nalazi kod od Google Analytics 4 koji se dodaje na vaš web sajt. Ja sam Nikola Vejn, ovo je kanal 3 zvijezde uputstvo. Znači, ne pričamo o tome kako da kreirate nalog za Google Analytics 4, nego samo o tome kako da pronađete kod u već postojećem nalogu. Kada uđete u nalog od Google Analytics 4, sa lijeve strane u donjem uglu se nalazi prikaz malog zupčanika, na koji kad se klikne otvara se novi panel. U ovom novom panelu svi se linkovi nalaze na dva mjesta, u glavnom delu ekrana i u meniju sa lijeve strane. U meniju sa lijeve strane kliknite na link Data Collection and Modifications i kad se otvori pod meniji odaberite stavku Data Streams. Nakon toga će se otvoriti stranica Data Streams i tu će biti jedan tabelarni prikaz. Uglavnom je kao i ovdje slučaj da se tu nalazi samo jedna stavka prikazana, odnosno jedan web sajt. Kad se na nju klikne, otvara se stranica sa gomilom podataka, a ovdje je zanimljiva stavka Measurement ID. To je kod koji se u nekim situacijama koristi za prikupljanje podataka na sajtu. To je jedna od opcija, a druga opcija jeste da odaberete pri dnu strane View Tag Instructions sekciju. U toj sekciji se klikne na strelicu sa desne strane i otvara se stranica sa dva taba, gdje je nama zanimljiv prvi tab gdje se nalazi konkretan kod. To je kod koji se dodaje u head sekciju, indeks PHP stranice ili se dodaju neke od pluginova. Tu je još i opcija da testirate web stranicu, a sam kod možete da selektujete i kopirate ili da kliknete na ikonicu u gornjem desnom uglu polja gdje se nalazi ispisan kod. Znači koristite ili ovaj kod koji dodajete na sajt ili koristite ovaj Measurement ID koji se uglavnom dodaju u neke pluginove. Ovim završavam tutorial i pozdravljam vas do narednog videa.